ତାହା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ମୋ ନାମରେ ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଯଦି କଣ ହେବ ଜମା ହେବ ତାହେଲେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କହିବେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଅଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, ଅଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି ତ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। এইটা হচ্ছে প্রমাণ। পরমেশ্বরଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଦିନକର କଥା ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମତେ ସରକାର ଅଫିସରୁ ଫୋନ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ। କୁହାଗଲା କି ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଠଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏ କଥା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ବି ଜଣାଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ସିଓରିଟି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଯିବେ? ବୁଧବାର ଦିନ ଭିତରେ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ପରେ ଯଦି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ପଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଲା ବେଳର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଯାକ ଆସୁଛି, ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି, ମୋର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଳୁଛି। ଆମେ ତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନେ ନା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ପାର୍ଟି କରିକି ରାଗିକି ଲୋକ କହିବେ ଗର୍ବିଆ ଡାଉନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମଶାକୁ କୁହାଗଲା କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ। ମଶା କ୍ରୋଧରେ ନଦୀ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନଥିଲେ। ମଶା ଅଧିକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ରାଗିଗଲେ କି ମୋ ଉପରେ। ଜଣେ ଭୋଟ ଲାଗିছে ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଛି ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ସେ ଯିବ? ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଭାଇ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମତେ ମନେ ପଡେ ଆଉ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଯେମିତି ଆସୁଛି ମତେ ବି ଆମ ଟାୱାର ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବେ ତମେ କୁହ, ମତେ ତାର ଖବରକୁ ପଳେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ କି କଥା କହୁଛ? ଏଇଟା ତମେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଉଠିବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବେ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବେଟା ମୃତ ଶରୀର ଯଦି ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଉଠେ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଭଲସେ ଶିଖ। ଏଇଟା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା ମା ଥିଲା। ଆଉ ବିଧବା ମା କଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। କଣ କରୁଥିଲା? ସେବା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଏଲିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଲିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ভবিষ্যৎ বক্তাଙ୍କ
पाखरे से गदरे चढ़े कि नहीं कि गले एलिसा भविष्यवक्ता प्रथम प्रेयर कले हेई पाला नहीं उठी पाला नहीं द्वितीय प्रेयर कले उठी पाला नहीं तृतीय रे निजर घरे नहीं कि ता ऊपर सोई पड़ले सार हाथ विषय की गोड़ विषय की ऊपर सोई पड़ले उठिला कोन भाई प्रथम विषय श्री सेवा थिला कृष्ण लाचार जो मृत व्यक्ति थिला से उठिवा पछरे मध्य मरियम मातांकर यीशु प्रति सेवा थिला मन कृष्ण आपनकर बालक को जदि आपण सेवा करछथि आपनकर आयु को आपण आगो बढ़ाउछथि कृष्ण आपनकर मंडली को जदि आपण सेवा करछथि आपनकर आयु को आपण बढ़ाउछथि जे कोनोसी व्यक्तिकर मन रे सेवा मनोभाव अछि ए विषय मन रखि थांतु आपनकर डिजीज जेते बड़ हो आपनकर रोग जेते बड़ हो आ हेई मारे ता राजा परिषद कोनथियो किंतु सेवा करिवा लोक कोन कहिबे तमे जदि यीशु तमे जदि से जगह रे रही थांतो ताहार मृत्यु एई न थांता हालेलुया सेवा करिवा लोक एथि प्रभु को लोक को छाड़ते नहीं सेवा करिवा लोक एथि अवशिष्ट दास मान को छाड़ते नहीं सेवा करिवा लोक एथि सहभागिता को छाड़ते नहीं कोन पाई गोटे व्यक्ति मृत्यु रु जीवन पाइबो हालेलुया हालेलुया अब परीक्षा करिवा लोक पाई भाई से तो सेवा ही करि पाइबो नहीं हां से सेवा पाइबार योग्य किंतु करिबार योग्य की नहीं कहा को परीक्षा करिले आपण हां प्रभु को दास मानको मु तो प्रैक्टिकली बोको भाव थिबा लोक मानको बड़ सेवा करिबा पई प्रस्तुत सारा ओडिसा रे छाती विश्वास न कले कोन हला बिचारी हजार हजार आसे वैसे का परीक्षा करिबा हमें प्रभु यीशु को परमेश्वर को परीक्षा करिबा ईश्वर को वाक्य को परीक्षा करिबा दिन कर कथा मो ईश्वर को लोक माने एदन उद्यान रे कोन कले ए माने आसिला बड़ को हम कथा बात करथिलु प्रभु को दास कले टाइगर हिल सिना कोन से प्रिजर ना टाइगर हिल हेले हम स्टाफ माने पडिले आउ बाहर को जे मु देखो बापा आउ एरिया रे के जंगल अछि हमर जिला तो नष्ट एरिया तमर यूनिफॉर्म कलर सेम अछि मु प्रार्थना करदुछि ता पर पळेबो बहुत सारा एटा चलेबो साकी छि असुविधा बागो बारले केते हो बुझि करले बागो बारले कोन हो जेते बेले एतो उद्यान रे मनुष्य माने थिले मनुष्य माने जेतो ईश्वर को आज्ञा को लंघन कले मनुष्य से जागा रे जेते बेले कि से मानो को प्रभु एतो उद्यान रे रखि दिले एतो उद्यान रे परि बडे जागा थिला आजी रुमाल काढी आगरे पछरे पछिवा को पड़ी न था झाड़ मारले के दोनो देरे नहीं झाड़ मार नथिला सेठी जो एसी फिटिंग हेतिला ना किडनी खराब होबार संभावना नथिला सेठी जो एसी एयर कंडीशन रहितिला सेठी जोर हेबार संभावना नथिला सेठी मुंडा रे झाड़ मारबार संभावना नथिला सेठी कोटे कोटे हाथ गोड़ हाथ आ खराब होबार संभावना नथिला प्रभु कहिले कोन कहिले एथरा हैला तमे कोन करो एकटु बाहर हेले लोक कोन करे सिटु बाहर के पळाइले ओळे ओळे कौशल सातटी जुग मध्यरु गोटे जुग अनुग्रहर जुग व्यवसाय नियम परर कथा षष्ठ जुग अनुग्रह प्रभुकर नाम रे अभिषेक दास माने होंतु किबा हमर आज्ञा माने होंतु जेमति वाक्य को कोई मुंडरे बसै करी ताको विश्वास को आनी की ताको आशा देई की नहीं की विश्वास को आनी की आशा देई की ताको हीलिंग आउने के विषय लोग हो एथरो हेला मु एबे सुस्त ही पारिबे से जदि सुस्त हेले मु काई की पारिबे विश्वास आसीबो ना नहीं आसीबो हेले ये जदि वाक्य पालन कले ए एतो उद्यान रो जीव किडनी खराब होबा वाक्य पालन करिवे ना नहीं जोर तो वाक्य पालन करिवो किडनी खराब तो वाक्य पालन करिवो लिवर इन्फेक्शन तो वाक्य पालन करिवो ना नहीं करिवो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पई जो दी धार फल को दिया हैला आ ताहा जीवंत ईश्वर को वाक्य प्रेज द लॉर्ड आ जो जीवंत ईश्वर को वाक्य थिला ता गत काले हम सुनुथिलु ताहा थिला प्रभु यीशु को शरीर जोन एक और 14 रे से वाक्य रे से देववंत हेले
आज्ञा मुख दे कथा कहते जो माने वाक्य अछंती जो माने यीशु को ग्रहण करिसंती से माने पुणी थरे से अभिशप्त को जाई नाहंती से अंधकार को जाई नाहंती आज सुजोग अछि हम जीवन रे कोन करिवा पई ना प्रकृत रे हम पुणी थरे हम बंधन रु बाहरिवा पई रोग रो बंधन अंधकार रो बंधन समस्या रो बंधन आ तादे पुणी सब उठी जाउछंती कादे सब उठिबे नै ईश्वरकर वाक्य अनुसार से व्यक्ति जदि सेवा पाइबार योग्य सेवा करूछि ताले तार सब उठिबो हालेलुया हालेलुया बोलो जदि रोसई करला ना नहीं हां बोले ना नहीं किनो करी आछंती इठी भी खाइबे डाली तयारी कला बेलको लुण न पई देबे कि रोसई कला बेलको मते डाकिबो घरे कोनोसी दास दास को डाकिबो कुकुड़ा गोटे कटई गिरी कुकुड़ा मांस तयारी करबो मरच गुंडा पकईबो ना नहीं हां मसला गुंडा पकईबो ना नहीं पकईबो ना नहीं सब जन गोलाम करे तो आपण वाले कोन करिया हम खाइबा मते एक जन जने के जन जन दिए केमती लागुଛି तापरे ଆମେ सार देबा आज लुण मरच मसला सब नला मु छाड़ी पारवा चांस नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की मां कोथाय पारछु केबे काली कोथाय पार मते ना ए उडानो मु भी बसी पडले तुम माने देखु जो से बसी मु भी बसु ता पाया मत चले बसु आको बुआ आसिले मरा आज आसिला दे आशाते आसा साइड में सामा को नहीं केमिति अछन काली अपेक्षा बहुत भलो अछन काली अपेक्षा एठी आमे जेते बडे देखिलु कि से बसी पारु नथिले किछि करि पारु नथिले नाही आपण को प्रभु को उपस्थिति रे रहिबा को पड़िबो बुझि पारछंती हां प्रभु को उपस्थिति रे केमिति लागिछि मा गोटे काम करबा हमर घरे पळे भाई एरिया छाडी कोन बोलछ नाही बोलछ आसियो कि नाही जाओ आइला वाला बेसी नहीं सब दिलो को 2 किलो राइस आउ टिके डाली एबे तो ऑलरेडी 300-400 जण अछंती प्रेज द लॉर्ड बुझि पारछंती हालेलुया कोन पय मु सेवा करे अब्राहम को जेते संतान नथिला सेते ताको घरे 300 जण को से रोसई करबो प्रेज द लॉर्ड आम घरे 2 रो 3 6 7 एलो थाली ना उल्टा साउंड बोला नहीं आपण का बहुत परिश्रम करछन बहुत भलो हमर अंचल रो बहु माने हेले संगे संगे लेफ्ट राइट बॉटम को पळे करी घरे जति के पळेइले राइट रो लेफ्ट पळेइबो भंका हे जिवो ए जण को देखिबा सरल चेंज हे जिवो भौली मानकर तो कथा बार्ता चेंज हे जिवो चाय को आडो नि कोला को बिना थाली का कथा बार्ता हो सत नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुकुट कथा हम कोई जानि छथि कोन बर आसीबार समय कन्या कोन जेते बडे शैतान धबा को बासिला आ कोन करबा पय विनाश करबा पय आ सेही नारी को प्रभु दायित्व देले जेते बड दासी दासो होतो जेते बड बाइबल भविष्य वक्ता होतो आज से माने गोटे नारी रो सैक्रिफाइस पय गोटे मार समर्पण जीवन पय गोटे मार प्रार्थना जीवन पय से माने जन्म होइछन्ते आ से माने सेवा करिसन्ते आपण जदि देखबे सामने भविष्य वक्ता ताकर मां को समर्पण जीवन कोन थिला बाइबल एते अनेक अछन्ते किंतु जदि हम देखबा गोटे मां को चार नाम मरियम थिला हालेलुया ताकर पवित्रता ताकर सैक्रिफाइस लाइफ पाई और परमेश्वर ताको कोन करथिले बाछिथिले प्रेज द लॉर्ड ताको पाई अब हम भागवत को हमें पाई पाइलो 16 रु 17 इयर्स मते देखा जाउछि आशा जेते वर्ष भी हो छुआ केते वर्ष रु नै 2 वर्ष जानि मु मेडिकल तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करा तो मोदी हमर किछि जଣା पड़नी छुआ ही नहीं सर जड़ा पड़ो नहीं सर आपण को होबा आसीसन दिन नहीं अच्छी सर कोन भी अछते डाको आपण को स्त्री आसीते
সেটা হি নাই ସବୁ নাই ନଥିଲା ଏଟା କେମିତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ବାହାରେ ଅଛି ସାର୍। ସେଟା ସବୁ নাই ଏଟା କେମିତି ହୋଇଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଛୁଆ ହଉ ନାହିଁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ ଖାନା ବି ଡେରିରେ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଲିସାବେଥ ବି ଡେରିରେ ଛୁଆ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଜହନକୁ ସେ ଜନ୍ମ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଡେରି ହଉଛି କହିକି କେତେ ଜଣ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଫ୍ ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେବ କେତେ କଣ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବେଦୀ ବା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବର 7 8 ମାଉଥରେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଥିରେ ହଁ ସୋରା